জেরে কেরলের ওয়ানরের ভয়ঙ্কর ভূমিধস। জানা যাচ্ছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে 1 বছরের শিশুসহ 24 জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আটকে রয়েছে প্রায় শতাধিক পর্যটকও। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যেখানে যেখানে ধস নেমেছে সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ওয়ানরের কালপেট্টা থেকে প্রায় 11 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মেপ্পাদির পাহাড়ি অঞ্চলে একাধিক পাহাড়ে ধস নামে। রাত 1টা নাগাদ মুন্ডাক্কাই টাউনের কাছে প্রথম ধসের খবর পাওয়া যায়। এর ঘন্টা 3 পর ওই এলাকায় এক স্কুলের কাছে দ্বিতীয় ধস নামে। আশেপাশের বাড়ি ও দোকানের মধ্যে জল কাদা ঢুকে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। ভেসে যায় একাধিক বাড়িও। এই ঘটনায় এলাকায় অন্তত 400টি পরিবার আটকে পড়েছে। ভেঙে পড়ে গিয়েছে একাধিক ব্রিজ, যার জেরে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার কার্য। দেখুন সেই ছবি। സാറേ, ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഈ റോഡിൽ നിന്നുള്ള മലവെള്ളമാണ് കേട്ടോ. മലവെള്ളം വന്നിട്ട് ഈ ഡൗൺ ട്രാക്കിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഡൗൺ ട്രാക്കിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡിൽ, അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രാക്കിൻ്റെ ബലാസ്റ്റ് മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് താഴെ ഒഴുകി പോയിട്ട് അപ്പിലേക്കുള്ള ട്രാക്കിൽ, ആ ട്രാക്കിലാണ് മൊത്തം ബലാസ്റ്റും പോയേക്കുന്നത്. അപ്പിലെ ട്രാക്ക് ഫുള്ള് വെള്ളമാണ്. ഇതിപ്പം ഈ കാണുന്നത് അപ്പിലെ ട്രാക്കാണ് സാറേ. അപ്പിലെ ട്രാക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ബെല്ലാസ്റ്റ് എല്ലാം. ഡൗൺ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഒലിച്ച് വീണേക്കുവാണ്.